प्रेमने आसंतु आम ईश्वर वाक्य शुणी जा वाक्य जीवंत एवं कार्य साधक अटे आ जो वाक्य को जीवन जो वाक्य जीवन परिवर्तन करता हालेलुया तेणु आस मो प्रेमने आज प्रसंग निमंते आम गोटे वाक्य पढ़ी जा आम पढ़ा प्रथम कोरिन्थियो तार 3:16 और 17 प्रथम कोरिन्थियो 3:16 और 17 ये पढ़िया साहाय्य करेंगे। तुम्हें माने कि जानो नहीं जे तुम्हें माने ईश्वर को मंदिर आ ईश्वर को आत्मा तुम मान को अंतर रे वास करंती जदि कोनोसी लोक ईश्वर को मंदिर को नष्ट करे तेबे ईश्वर ताको नष्ट करिवे कारण ईश्वर को मंदिर पवित्र सेही मंदिर तुम्हें माने ईश्वर मंदिर पवित्र अटे आ से मंदिर तुम्हें माने मो प्रिय मैंने ध्यान देकर शुणा आज प्रभात समय परमेश्वर मन को कौन कहवाई चाहू अच्छा प्रेज लॉर्ड हालेलुया जितने मैंने मंदिर बोलिक देखुचु परमेश्वर जितने इस्राएल लोक मान सहित चलुले परमेश्वर इस्राएल लोक मान मध्य बास करने से इच्छा प्रकाश कले से मूसा को कहले मूसा तुम्हें आम निमंते गोटे समागम तंबू निर्माण कर जो तंबू रे प्रांगण थी पवित्र स्थान थी एवं महापवित्र स्थान थी ताको इंग्राजी भाषा रे कहा जाए कौन बोलिक कहा जाए देयर विल बी आउटर कोर्ट देन होली प्लेस एंड द मोस्ट होली प्लेस होली ऑफ होलीज हालेलुया मो प्रिय माने जिते को मूसा परमेश्वर से रब शुणी आज्ञा पालन करी से गोटे मंदिर टी निर्माण कले समागम तंबू जेहेतु से माने स्थान छाड़ी स्थान को जाऊले से माने आज ये टेंट पकाउले काढ़ी आउ चलुले आउ गोटे जगह टेंट पकाउले काढ़ी आउरी चलुले सेमिति थिला सेति समागम तंबू गोटे मंदिर भाव से माने निर्मित कले जो तंबू की काढ़ी होतिला आ जो तंबू आ स्थानांतरित भी करा जाउथिला आ सब सिस्टम को काढ़ी के प्रेज लॉर्ड हालेलुया ते मो प्रिय माने आमे माने होछु सेही मंदिर आम शरीर रे मध्य हमर जीवन रे मध्य ईश्वरंकर मंदिर अछि आ से सेति पई कहउचंती जे तुम्हे माने मंदिर हमरे देखुछु मूसांकर मंदिर जे मूसा जमती निर्माण कले सेमतिया मंदिर तापर हमने देखुछु दाऊदंकर समागम तंबू दाऊद निर्माण करथिबा गोटे समागम तंबू गोटे मंदिर जोड़ी की किछि प्रांगण नथिला कि पवित्र स्थान नथिला केवल नियम सिंधुक थिला आ ता चतुर्पार्श्व रे आ समस्त आसिरी आराधना करूथिले प्रेज लॉर्ड तापर हमने देखुछु जे राजा सोलोमन गोटे मंदिर गोटे कोठा घर मंदिर से निर्माण करथिले प्रिय माने कहबार अर्थ होउची कि हम मंदिर रे गोटे जिनिस अछि जो जिनिस मूसांकर मंदिर बा समागम तंबूर प्रांगण रे रहउतला पवित्र स्थान रो सम्मुख रे रहउतला आ सेही जिनिस रो नाम होउची यज्ञ वेदी प्रेज लॉर्ड गोटे वेदी प्रेज लॉर्ड जाको इंग्रजी भाषा रे अल्टर बोलिक कहा जाए अल्टर और जो वेदी पवित्र स्थान सम्मुख रे रही था जो वेदी रे बलिदान दिया जाय था सैक्रिफाइस को उत्सर्ग करा जाय था जो वेदी रो अग्नि आ सब बेले लागी था प्रेज द लॉर्ड से वेदी अम्मानकर हृदय अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज जतोको माने मंदिर विषय आलोचना करूछु मंदिर वेदी विषय में अल्प समय कहबी काली अनेक मेडिटेशन परे प्रभु मते ए विषय आलोचना करिया पई मते कहिले देखंतु मनुष्य मानकर इंटरनल लाइफ और एक्सटर्नल लाइफ दी प्रकार लाइफ अछि केते जण भितरे गोटे प्रकार बाहर गोटे प्रकार बाहर से माने हुए तो बहुत बढ़िया दिसंती किंतु सेमनकर इंटरनल लाइफ आ ठीक न थाए सेमनकर आंतरिक जीवन ठीक न थाए सेमनकर विचार ठीक न थाए सेति पई परमेश्वर सामुएल को कहिले
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वे तो दाऊदଙ୍କର सात भाई बहुत बढ़िया थिले हाटा कटा थिले हाइट से मनकर थिला जे माने साउलଙ୍କର सैन्य दଳରେ थिले किंतु तथापि परमेश्वर सेମାନଙ୍କୁ रिजेक्ट कले गोटे मेष पालक जे कि दिवाराती मेष मान मध्य रही थाए गोटे मेष पालक मान किसी वैल्यू न थाए जे कि जंगल रही थाए जे कि पर्वत मान रही थाए से प्रकार मेष पालक दाऊद तांकर इंटरनल लाइफ बहुत बढ़िया थिला इंटीरियर विषय बहुत बढ़िया थिला तांकर मन सुची थिला हृदय निर्मल थिला से परमेश्वर को बहुत प्रेम करुथिले से परमेश्वर उद्देश्य नूतन नूतन गीत आओ गान करुथिले लेखुथिले मो प्रिय माने आओ तांको सिलेक्ट करा गला तांको एनॉइंट करा गला मोर कहबार माने होची हमनकर हृदय रो यज्ञ वेदी केमिति अछि कोन हमने जानिछु जे मोर जीवन रे मो हृदय रे गोटे यज्ञ वेदी अछि जो वेदी रो जत्न तत्व नेबा पई परमेश्वर मते आह्वान करियछंती जो वेदी को मो जत्न तत्व नेबार अछि और जो वेदी जदी खराब हे जाए ताले मोर जीवन मध्य खराब गति को चली जाई थाए मोर आंतरिक पुरुष आज की प्रकार भाव रे अछि कोन मो मोर आंतरिक पुरुष को सजाई करी रखी छी कि मोर यज्ञ वेदी आज की प्रकार भाव रे अछि मो प्रिय माने as a believer we are called to worship God with our entire being praise the Lord आमनकर समस्त प्राण समस्त शक्ति समस्त धन समस्त अंतकरण सहित मो परमेश्वर आराधना निमंते आह्वानीकृत होइछि हालेलुया ते मो प्रमाण मो कहबा पई चाहूछि but before we can worship him outwardly we must prepare our heart inwardly praise the Lord outwardly मु जेतल को प्रभु आराधना करूछि मु इनवardly मोर हृदय को प्रस्तुत करबा को पड़िबो today आज हमने सिखिबा जे what is the meaning to prepare the altar of a heart हम हृदय रो यज्ञ वेदी को प्रस्तुत करिवार अर्थ कोन अटे आज से विषय रे मो आपन मन को कथावार्ता करिबी पवित्र आत्माकर सहाय्य मो आशा करूछि जे पवित्र आत्मा हमन को मध्य रे अछंती जदि हमने विभिन्न स्थान मानकर बसी अछु विभिन्न स्थान रे अछु किए तो सेमलीवड़ा किए तो सुनावड़ा किए तो दामनजड़ी किए तो कटक किए तो नगरमपुर किए तो पुरी के बालेश्वर विभिन्न स्थान बसी किंतु मो विश्वास करूछि जे पवित्र आत्मा आज हमन को मध्य रे अछंती आ ए सब विषय को बुझिबा पे पवित्र आत्मा हमन को सहायता करिवे तेणु आसु मो प्रिय माने ए अल्टर कोन अटे ए वेदी कोन अटे मो प्रिय माने नोह सदा प्रभुकर उद्देश्य रे गोटे यज्ञ वेदी निर्माण कले जदि हमने देखिबा मो प्रिय माने नोह आदि पुस्तक 8:20 रे लिखाई छी ए उतारे नोह सदा प्रभुकर उद्देश्य रे यज्ञ वेदी निर्माण कले पुनी सर्व प्रकार सूची पशु और पक्षी गण मध्यरु केते को नै वेदी उपरे होम बलि उत्सर्ग कले तापर हम देखुछु मो प्रिय माने अब्राहम प्रिपेयर्ड द अल्टर अब्राहम आदि 12:8 रे हमने देखुछु ए उतारे से स्थान छाड़ी बेथेल रो पूर्व आड़ पर्वत को जाई अपना तंबू ठिया कले तैरे पश्चिम रे बेथेल पूर्व दिगरे आयो नगर थिला पुणी सेठारे सदा प्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे एक यज्ञ वेदी निर्माण करी सदा प्रभुଙ୍କର नाम रे प्रार्थना कले हमने देखछु अब्राहम को पुओ इसहाक से मते यज्ञ वेदी निर्माण कले हमने जदि देखिबा आदि पुस्तक 26:25 रे ए उतारे इसहाक से स्थान रे यज्ञ वेदी निर्माण करी सदा प्रभुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना कले ए उतारे से स्थान रे तंबू स्थापना करन्ते तांकर दास माने गोटे कूप खोलिले हमने देखुछु जाकुब इसहाकଙ୍କର पुओ जाकुब
से भी यज्ञवेदी निर्माण कले सेठारे से एक यज्ञवेदी निर्माण करी आदि 35:7 मु पढुची सेठारे से गोटे यज्ञवेदी निर्माण करी से स्थान रो नाम एलबेथेल रखिले कारण जाकुब भातृ भयरे ओळेबा बेले परमेश्वर से स्थान रे तांको दर्शन देथिले अनेक लोक वेदी निर्माण कले से वेदी रे से माने अनेक विषय उत्सर्ग कले बलि देले प्रार्थना कले आराधना कले मो प्रिय माने मोर हृदय रो वेदी मु आज की प्रकार भाबरे निर्माण करेछि बाइबल लिखाइछि तुम माने जगत रो ज्योति पर्वत ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଜର କେବେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ପାରେ ଅପ୍ରିୟ ମାନେ এই ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ମୋର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥିବାର ଅଛି Christian life is a shining life Christian life is a burning life Christian life is a fiery life hallelujah Christian ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ Christian ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିମୟ ଜୀବନ ଅଟେ Christian ଜୀବନ hallelujah ଗୋଟେ shining କରୁଥିବା ଜୀବନ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ କଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜଳୁଛୁ କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ Am I happy and rejoicing in the presence of God? Am I burning for God? Hallelujah. ମୁଁ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ୟୁଥ୍ ଫେଲୋସିପ ର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୋର ଆନନ୍ଦର କାରଣ କଣ ଅଟେ ମୋର ଆନନ୍ଦର କାରଣ କଣ ଅଟେ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାଇ ମୋର ଆନନ୍ଦର କାରଣ କଣ ଅଟେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋର ଆନନ୍ଦର କାରଣ କଣ ଅଟେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ମା ତୁମର ଆନନ୍ଦର କାରଣ କଣ ଅଟେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଲାଇଫ ରେ ସେଟେଲ ହେବି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବି ମୁଁ ଇଏ କରିବି ସେ କରିବି କେବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମା ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଏସବୁ ବିଷୟ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୌଲଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖ ସେ ଯେତେବେଳକୁ ଫିଲିପିଓ 4:4 ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସେ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସେ ଯେପରି ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେତେ ବି ଲେଟର ସେ ଲେଖିଲେ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିକିରି ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜେଲରେ ତାଡ଼ନା କରାଯାଏ ଯୋଉ ଜେଲରେ ପୁରା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ରଖି ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ଜେଲରେ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି ଯୋଉ ଜେଲରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜେଲରେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଫିଲିପିଓ 4:4 ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କର ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜେଲ ଭିତରେ ବା କିଏ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅନେକ ଲୋକ ଜେଲ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ପଇସା ଅଟେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ଆନନ୍ଦର
से चाहिए से सब प्राप्त करिथांते किंतु यीशु ख्रीष्ट तांकर आनंदर कारण हेले यीशु ख्रीष्ट तांकर खुशीर कारण हेले मो पाई हालेलुया से लेखोचंती कौन बोलिक लेखोचंती से लेखोचंती मो पाई जीवन ख्रीष्ट अटंती एवं मृत्यु भोग लाभजनक अटे हालेलुया मो प्रिय माने मु कहबा पई चाहूची आज की प्रकार परिस्थिति रे अमनकर योग्य बेदी रही अछि मो प्रिय माने मु कहबा पई चाहूची जेतबेल को सोलोमन प्रार्थना कले मो प्रिय माने जेतबेल को सोलोमन प्रार्थना कले द्वितीय वंशावली तर 6 रो लास्ट रे देखुचो सोलोमन प्रार्थना कले मंदिर रे आउ 7 अध्याय रो 1 रे माने देखुचु कोन बोली गिर देखुचु 7 अध्याय रो 1 रे लेखाई छी सोलोमन प्रार्थना करिवार समाप्त करन्ते आकाश रो अग्नि ओल्है आसी होम ओ बलिदान सब ग्रास कला और सदा प्रभुଙ୍କର प्रताप गृह को परिपूर्ण कला मो प्रिय माने सेठी से माने अग्नि लगै नांती से माने सेई बेदी रे अग्नि लगै नांती अग्नि हमें नीचे लगै परिबा नहीं मो जीवन रो सेई यज्ञ बेदी रे मो नीचे अग्नि लगै परिबे नहीं इट हैज टू फ्रॉम गॉड परमेश्वर पवित्र आत्मा को द्वारा लगांती मो प्रिय माने हालेलुया एक आग हर दिल में हमको जलाना है भटके हुए जीवन को यीशु को मिलाना है और प्रिय माने जदि अग्नि हमन जीवन रे आ जळु नाही आमे से अग्नि अन्य मान को देई परिबा नाही मु जळु नाही तो मु अन्य मान को जळै परिबे नाही मो प्रिय माने आमाने आओ सेई गोटे कैंडल परी जो कैंडल आओ गोटे अग्नि लागि थाए लाइटिंग लागि थाए जो कैंडल अन्य मान को मध्य ज्योति देई थाए carry your candle wherever you go जो जगह को जाउछंती आपनकर कैंडल को धरि गिरी जानतो आपनकर जीवन गोटे अग्नि परि जळुताओ आम मानकर जीवन गोटे अग्नि परि जळुताओ से बेदी सब बेले कोन थाओ मो प्रिय माने अग्नि रे जळुताओ हालेलुया से पा मो प्रिय माने मो कहबा पई चाहूची बाइबल रे लेखाई छी लेवियो पुस्तक रे गोटे विषय लेखाई छी लेवियो 6 तार 12 और 13 लेवियो 6 तार 12 और 13 इधर पढ़िबे कि लेवियो 6 तार 12 और 13 नचित मु मात्र बेदीर उपरिस्थित अग्नि सर्वदा प्रज्वलित रहिबो ता निर्माण हेबो नाही जाजक प्रति प्रभातरे तहि उपरे काष्ठ जाळिबो पुणी से तहि उपरे होम बळि सजाई रखिबो ओ मंगलार्थक बळिर मेद तहि उपरे दग्ध करिबो बेदी उपरे अग्नि सर्वदा प्रज्वलित रहिबो कदापि निर्माण हेबो नाही हालेलुया बेदी उपरे अग्नि सर्वदा प्रज्वलित रहिबो कदापि लिभिबो नाही हालेलुया से बेदीर अग्नि केबे लिभिबा को हेबो नाही तुम मानकर प्रदीप जळुथाओ हालेलुया प्रमाणे माने कहबा पे मु कहबा पे चाहूची सुबुद्धि निर्बुद्धि मानकर विषय माने देखोछु से मानकर प्रदीप जळुथिला प्रमाणे मु कहबा पे चाहूची सेई बेदीर अग्नि केबे लिभिबो नाही मु कोनोसी मते मोर एई मंदिरर बेदीर अग्नि को लिभाइबी नाही मोर कार्य मोर कुकर्म मोर खराब अभ्यास मोर हिंसा मोर कपट मोर दलभेद मतभेद अनेक प्रकार पाप से अग्नि को लिभाइबा पई चेष्टा करूछि किंतु मो प्रिय माने आज मु उत्साहित करिबाकु चाहे जे हम मानकर जीवन रो अग्नि जळुथाओ यीशुଙ୍କ नामरे से अग्नि जळुथाओ से बेदीर अग्नि जळुथाओ मो प्रिय माने जो स्थान रे हालेलुया मो प्रिय माने हम माने प्रभुଙ୍କର उद्देश्य बळि देई परिबा बळिर विषय कोन अटे मोर सब आ जुडे को मो बेसी भलो पाउची से विषय को मते त्याग करिबा को पड़िबो यीशुଙ୍କ नामरे हालेलुया मो प्रिय माने जेतोल को बेनिहीन मिनिस्ट्री आसिले आ बेनिहीन प्रार्थना कले कोन बोली प्रार्थना कले प्रभु मते तुमरे अभिषेक रे भरि दियो तुमरे अभिषेक मते दरकार अछि तुमरे अभिषेक रे मते पूर्ण करो प्रभु कहले मु तुमको व्यवहार करबी मात्र तुमको तुमरो गर्लफ्रेंड को छाड़ीबा को पड़िबो नाइ प्रभु मु तांको भलो पाए मु तांको बाबा
sacrifice it. तुमको ताको छाड़ी बाबू पड़िबो ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ସେ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଯୋଉ ଭଉଣୀକୁ ସେ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଉତ୍ତମ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଭଲ କଣ ଖରାପ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଅଗ୍ନି ବା ବେଦୀର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥାଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନଉଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ବଡ଼ ଅଟ ଯୀଶୁ ଆପା ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଟ ଏଇ ବିଷୟ ନୁହେଁ ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଧନ ପ୍ରତି ଲାୟକ ନୁହେଁ ମୁଁ କୌଣସି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଲାୟକ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ମୋ ହୃଦୟ ତୁମ ପାଇଁ ଅଟେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତୁମରି ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ ହବ ନାହିଁ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଲିଭିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଲେଖାଇଛି ଯାଜକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ତୋ ଉପରେ କାଷ୍ଠ ଢାଳିବ ପ୍ରାର୍ଥନାର କାଷ୍ଠ ଆରାଧନାର କାଷ୍ଠ ନିବେଦନର କାଷ୍ଠ ହାଲେଲୁୟା ଉପାସନାର କାଷ୍ଠ ଉପବାସର କାଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ଢାଳିବ ଆଉ ସେୟା ହିଁ ଆମେ ଗୁଗଲ ମିଟରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ କାଷ୍ଠ ଢାଳୁଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା ସେଇ ବେଦୀରେ କାଷ୍ଠ ଢାଳୁଅଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଏଇ କାଠ ଢାଳିବା ଏଇ କାଠ ରଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଆହୁରି ଚାଲିଥିବ କୌଣସି ବର୍ଷା କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣି ପବନ ଏଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଅଗ୍ନି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜଳାଇଅଛନ୍ତି ଏ ଅଗ୍ନି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୁଗଲ ମିଟରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏ ଅଗ୍ନି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏ ଅଗ୍ନି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଅଛି ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ ଏ ଅଗ୍ନି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଅଛି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ତଳକୁ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଅଗ୍ନି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଅଛି ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ପାପ ପ୍ରତି ବିଜୟ ପାଇଅଛି ଏ ଅଗ୍ନି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଅଛି ମୁଁ ରୋଗ ପ୍ରତି ବିଜୟ ପାଇଅଛି ଏ ଅଗ୍ନି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଅଛି ମୁଁ ଅଭାବ ପ୍ରତି ବିଜୟ ପାଇଅଛି ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଅଛି ଏ ପ୍ରିୟମାନେ ତା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ ତା ଏକ ସାଧାରଣ ବେଦୀ ନୁହେଁ ଯୋଉ ବେଦୀକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବେଦୀକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଜକ ଭାବରେ ଆଉ ଠିକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଠିତ କରୁଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବେଦୀର ଅଗ୍ନିକୁ ଆପଣମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା we have to maintain the spiritual altar of the heart hallelujah କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇଠି ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ତାର ଦେଖରେଖ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ନାଲକୋ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ HL କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫିସ ଅଛି କାର ପାଇପ ଖରାପ ହେଇଗଲା କଲ୍ ଟୁ ଦ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫିସ କାର ଯଦି ଲିକେଜ ହଉଛି call to the maintenance office କିଛି ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ କାମ କିଛି ଗୋଟେ ଡୋର କାମ କିଛି ଗୋଟେ ଖିଡକି କାମ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଲିର କାମ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ କଲ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଦଉଛୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ବୋଲିକିରି ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୋର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଅଛି ସେଇ ବେଦୀର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ମତେ ନେବାକୁ ପଡିବ ହାଲେଲୁୟା how do you prepare the altar of your heart ଆପଣମାନେ କେମିତି ହୃଦୟର ସେଇ ବେଦୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ଯାଜକ ତହିଁରେ କାଷ୍ଠ ଢାଳିଥାଏ କାଷ୍ଠ ରଖିଥାଏ ଆଜି ଆମେ କଣ କାଠ ରଖୁଛୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନାର କାଠ ଆରାଧନାର କାଠ ଉପବାସର କାଠ ପରୋପକାରର କାଠ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କାଠ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଠିକ ଅଛି ମୋର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବାହିକ ଭାବରେ ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଛଳ କପଟ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ
ମୋ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ବଢିବା ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାରେ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ସେମିତି, କାରଣ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆସୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଦ ଅଲ୍ଟର ଅଫ ୟୋର ହାର୍ଟ, ଅଫ ଦ ହାର୍ଟ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ହୃଦୟର ବେଦୀ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରେରିତ ପୌଲ 12:1 ରୋମିଓରେ କହିଲେ, ରୋମିଓ 12:1, ରୋମାନ୍ସ 12:1, ଅତଏବ ହେ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଏହା ତ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଉପାସନା କଣ ଅଟେ? ଆରାଧନା କଣ ଅଟେ? ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଉପାସନା, ଆରାଧନା କଣ ଅଟେ? ତୁମ ମାନଙ୍କ ମତରେ କଣ ଅଟେ? ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଆରାଧନା ଗୀତ ଗାଇବା ଅଟେ, ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜୁଥିବ, କିବୋର୍ଡ ବାଜୁଥିବ, ଗିଟାର ବାଜୁଥିବ, ଡ୍ରମ୍ ବାଜୁଥିବ, ଖଞ୍ଜୁଣି ବାଜୁଥିବ, ତାଳି ବାଜୁଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆରାଧନା ବୋଲିକିରି ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତା ଆରାଧନାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାର୍ଟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା କଣ ଅଟେ? ଆରାଧନା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:15 ଆଉ 16 ଅଟେ। କେହି ଜଣ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:15 ଆଉ 16। କିବା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପ ରଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ତା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହଉଛି ଆରାଧନା। ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହଉଛି ଆରାଧନା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ହାଲେଲୁୟା, ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରୁଛୁ। महिमा हो तेरी स्तुति आराधना आमने सुध जल छिड़कते बहुत गीत गाउछु। गीत गाइबाटा एटा गोटे कला अटे। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्शिप। वर्शिप रो आराधना रो गोटे अंश अटे। गीत गाई वाद्य बजाई आराधना करबा, किंतु संपूर्ण आराधना कोन अटे? संपूर्ण आराधना मोर जीवन शैली अटे, माय लाइफस्टाइल। मोर स्वामी मते कि प्रकार भाव देखते, मो स्त्री मते कौन भाव देखे, मो पिला माने घरे मते कि प्रकार देखते, मु चर्च रे बहुत भलो एक्टिंग करि पारिबी, भलो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी हमें सेमिति कहबा, किंतु मोर चर्च बाहर जीवन केमति अछि, मोर संसार जीवन केमती अच्छी, मोर व्यक्तिगत जीवन केमती अच्छी, मोर पारिवारिक जीवन केमती अच्छी, कौन लोक माने मत देखी मोर स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करूचंती कि नहीं, मोर जीवन थिबा अग्नि बा से आलोक अन्य मानक ठारे प्रकाश पाउछि कि नहीं। हालेलुया। मु मार्केट रे कि अटे, मु मोर कॉलेज रे कि अटे, मु मोर स्कूल रे कि अटे, मु मोर घरे कि अटे, मु व्यक्तिगत भाव रे जणे थिले मु कि अटे, हु एम आई। मोर लाइफस्टाइल प्रभुंकर महिमा करबार अछि, लोक माने मोर लाइफस्टाइल को देखिबार अछि। हालेलुया। खाली मु क्रिश्चियन मानकर सम्मुख रे भलो देखाएबी, जो माने विश्वासी सेमनक आगरे भलो देखाएबी ता नुहे, किंतु विजातीय माने मो विषय रे कोन कहंती प्रिय मान, मो किए अटे वास्तव, मो जीवन रो अग्नि कोन सेमनकर जीवन रे कार्यकारी होउछि कि। हालेलुया। Paul urges to present our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God.
हालेलुया पाउलो से कहउछंती विनती करूछंती तुम्हें माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वरंतर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दिस सैक्रिफाइस begins with the heart এই sacrifice ଆମ ହୃଦୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ internal ଆମର ହାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଯାହା ଭିତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ତା ବାହାରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ମୁଖ କଥା କହେ am I right ଓକେ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଟା ମୁଖ କଥା କହିବ ବାହାରେ ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରେ ଯଦି ଠିକ ଅଛୁ ତାହେଲେ ସେଟା ବାହାରେ ଦେଖାଯିବ ହାଲେଲୁୟା जोड़ी की आमनकर भाव प्रवणता आमनकर इमोशन भाव प्रवणता विचार आमनकर इच्छा सब विषय रही छी हमें की प्रकार इच्छा करूछु की प्रकार डिजायर रखुछु एई सब विषय रही अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्यूरिफाइंग द अल्टर द्वितीय विषय प्यूरिफाइंग द अल्टर वेदी को हमने केमिति शुचि करिबा प्योर करिबा से विषय वर्तमान देखिबा राजा दाऊद ताको गीतर गोटे गीत से लिखि अछंती कौन लिखि अछंती जदि हमने देखिबा गीत संहिता 51 तार 10 11 12 10 11 12 लिखाई छी हे परमेश्वर मो अंतररे सूची अंतकरण सृष्टि करो और मो मध्यरे सुस्थिर आत्मा नूतन करो तुम मो छामुरु मते दूर करो नहीं और तुम मो पवित्र आत्मा मो ठारू नियो नहीं तुम परित्राणर आनंद पुनर्बार मते दियो और स्वच्छंद आत्मा दे मते धरी रख स्वच्छंद आत्मा दे मते धरी रख दाऊद परमेश्वर ठारे प्रार्थना करूछंती क्रिएट इन मी द गुड हार्ट मो मध्यरे एक नूतन आत्मा सृष्टि करो नूतन अंतकरण सृष्टि करो मो मध्यरे सुस्थिर आत्मा नूतन करो हालेलुया प्यूरिफाई मी ओ लॉर्ड जेतेबेले तुमे मते प्योर करिबो नाही मो सूची हेई परिबि नाही सदा प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आमान को निर्मल करिथांती सूची करिथांती उत्तम अंतकरण देइथांती ए मो प्रिय माने मो कहबा पई चाहूची हमरे ध्यान देकरी सुनिबा आज मोर अंतकरण की प्रकार अटे ए प्रभात समय रे मु कोन पई सब विषय कहूची जो पर्यंत हमनकर हृदय रो बेदी सूची हेबो नाही परिष्कार जदि करबा नाही हम माने प्रभु को आराधना करि परिबा नाही प्रभु को उद्देश्य रे हमने बलि देई परिबा नाही प्रभु को उद्देश्य रे उपासना करि परिबा नाही मो प्रिय माने ये बेदी का अंगार जलना चाहिए हमारा बेदी तैयार रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन से भय चला जाए जो फल हमन को जीवन रो भय चली जीवो हमन को जीवन रो प्रत्येक प्रकार तिक्तता चली जीवो हमन प्रभु को पई बचिवा को लागिबा आओ हमन को कोनसी रोग डरै परिबो नाही अभाव डरै परिबो नाही अनाचन डरै परिबो नाही जे तू मोर जीवन बेदी ठीक अछि आओ से बेदी रो अग्नि को शैतान डरि थाए शैतान थरहर होई जाय थाए हालेलुया मो प्रिय माने जे सुंदर नाम रे मु कहबा पे चाहूची आसो हमन को बेदी को हमने प्रस्तुत करू we must acknowledge our sin and ask God to purify our heart making us fit vessel for his glory hallelujah प्रभु मोर ए पात्र को तुमे नूतन करो ए पात्र को तुमे सफा करो कोने साधुसी पारुसी मान को परे नहे गिनारो चारी कानी आउ गिना बहुत सुंदर देखा जाय थाए मात्र गिनारो भितरे अलिया अवर्जना ऐठा सब लागि थाए मो प्रिय माने सेई प्रकार पात्र रे सेई प्रकार वेसल रे हमने केबे खाइबा को पसंद करि न थाओ हमन को सुनार गिना देले मध्य सुनार थाली देले मध्य देखो बाहर केते चक चक अछि मात्र भितरे केमिति अछि ऐठा लागि जाय छी धुआ हेइनी सेमितिया थाली सुना भी हो कि रूपा भी हो I don't like to eat. मो सेठी खाई परिबि नाही प्रेज द लॉर्ड ठीक सेही प्रकार भाबरे प्रभु यीशु कहउचंती तुमे ए प्रकार पात्र ए साधुसी फारुसी कपटी माने तुमे ए प्रकार पात्र जे कि बाहर तुमे चाको चक्य
ଦୁସୁଛ, ମାତ୍ର ତମେ ଅନ୍ତରକରଣ ରେ ବହୁତ ଖରାପ। ତମେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସେଇ କବର ପରି ବାହାରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କବର ଭିତରେ ସେଇ ସଡା ପୋଚା ସେଇ ବଡି ପରି ତୁମେ ଗନ୍ଧୁଛ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛି, ମୋର ହୃଦୟର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ମୁଁ କଣ କାଠ ସେଇଠି ରଖୁଛି କି, ତା କଣ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି ବୋଲିକି ମୁଁ କେୟାର କରୁଛି କି? ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସୂଚି ନିମନ୍ତେ ରାଜା ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଛାମୁରୁ ମତେ ଦୂର କର ନାହିଁ, ଓ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ମତେ ଦିଅ, ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମତେ ଧରି ରଖ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଆକ୍ନଲେଜ୍ କରିବା, କୋଉଠି ମୁଁ ପଡିଗଲି, କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟିଗଲି, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କୋଉଠି ଖରାପ ହେଲା। We have to rectify ourselves. ଜଣେ ଟିଚର, ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଟିଚର ଯେତେବେଳକୁ କରେକ୍ସନ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ନୋଟବୁକ୍, ହୋମୱାର୍କ କି କ୍ଲାସ ୱାର୍କ, ଯୋଉ ବି ୱାର୍କ ଆଉ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳକୁ କରେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ କଣ ହୁଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳକୁ କିଛିଟା ରାଇଟ୍ ବି ଥାଏ ଆଉ କିଛିଟା ରଙ୍ଗ ବି ଥାଏ। ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଜଣ ସବୁ ରାଇଟ୍ ବି ଥାଏ। ଟିଚର ଜାଣିଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ମାନିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ରଙ୍ଗ ବି ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଟିଚର ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତି, ସେଇ ଟିଚର ବହୁତ ବଢିଆ ଟିଚର। କାହିଁକି? ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଶଅପ୍ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କେତେ ଟିଚର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସବୁ ରାଇଟ୍, ରଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍। ସେଟା କିଏ କରିଥାଏ? ସେ କରେକ୍ସନ ଶୈତାନ କରିଥାଏ। ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ରାଇଟ୍, ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ବି ରାଇଟ୍। ବାବୁ ତୁ ଠିକ ରେ ଅଛୁ, ଚଳିବ। ତୁ ମିଛ କହିଥିଲୁ, ଠିକ ରେ ଅଛୁ। ତୁ ଏମିତି କହିଦେଇଥିଲୁ, ଠିକ ରେ ଅଛୁ। ଆଉ ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ କି, ତତେ ସେ କହିଲା, ତୁ ତାକୁ କାହିଁ କହିବୁନି? ତୁ ଠିକ ରେ ଅଛୁ, ଚାଲ ରାଇଟ୍, ଆଗେ बढ़ते चल। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନ। ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇମ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ କଣ ବୋଲିକିରି ଅଛି, लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली बताए होशियार, रुकने को है जाओ तैयार, हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हरी माने ସବୁଜ ଝଣ୍ଡା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କରେକ୍ସନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଓକେ। ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେଲି ଓକେ, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି ଓକେ, ନାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନକୁ କରେକ୍ସନ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ମୋର ଜୀବନକୁ ପଢୁଛ, ମତେ ତୁମେ କରେକ୍ସନ କର। Correct me, O Lord, where I am wrong. ଯେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନେ ଆକ୍ନଲେଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୋର ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି। କଣ ବାସ୍ତବରେ ମତେ ଏମିତି କହିବାର ଥିଲା କି? କଣ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏ ବିହେଭିୟର କରିବାର ଥିଲା କି? କଣ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ କରିବାର ଥିଲା କି? ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, rectify life, correction life is a very important life. It's a very beautiful life. Hallelujah. Correction, trimming, ଯାକୁ trimming ବୋଲି କୁହାଯାଏ। trimming ର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡାଳ କଟାଯାଏ, trimming କରାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଜନ 15ରେ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ମୋର ପିତା କୃଷକ, ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ମତେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତମ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କରେକ୍ସନ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଟିଚର ମାନେ ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଅନେକ ରାଇଟ୍ ଥାଏ, ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଶିଖିବି ଆଉ ଜାଣିବି ଏଟା ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିପେୟାର ଦ ଅଲ୍ଟର। କେମିତି? ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ କେମିତି ଅଲ୍ଟର କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି? ଶୀଘ୍ର ମାନେ ପଢିବା, କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବି? ମାଥ୍ୟୁ 22 ତାର 37 to 40 ଯାଇ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି କଣ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 22
ତାର 37 ରୁ 40 ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। এই দুই ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ସମସ୍ତ ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାଗବତୀ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଭର କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାହା କଲେ ମୋର ହୃଦୟର ବେଦୀକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। Jesus teaches us, love God with all your heart, soul and mind. We prepare the altar of our hearts by loving God. Loving God ର ଅର୍ଥ କଣ? Loving God is this priority ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରିଲେସନସିପ ରେ ଦବ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରିଲେସନସିପ ରେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କେମିତି ବିତାଉଛି, କଣ ମୁଁ ମୋର କ୍ୱାଲିଟି ସମୟ ଦଉଛି କି? ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପ୍ରେୟର ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ମାନେ 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି। I love you God, that's why I am here। ମୁଁ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ରେ ଆଜି ବସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବା, ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ସ୍ଲିପ୍ କିଏ ଛାଡିବ ପ୍ରିୟମାନେ? अर्ली मॉर्निंग रे समस्त सोइबा पे इच्छा करंती, मते के डिस्टर्ब करो नाए। मु सोइची फास्ट स्लीप माने बहुत डीप स्लीप रे सोइतांती, किंतु सेई निद को त्याग करूछो तमे माने धन्य। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेणु मो प्रिय माने आसो आउ कोन लविंग गॉड, तापरे कोन रिन्यूइंग आवर माइंड, हमनकर मनर नूतनीकरण द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग आवर थॉट, हमनकर विचार को माने कोन करबा चेंज करबा, भावना को माने चेंज करबा, हमनकर थॉट को माने रिन्यू करबा पवित्र आत्मा को द्वारा। तृतीय विषय होची सीकिंग हिज प्रेजेंस। सबु बेले हमने तांगर उपस्थिति को खोजिबा, तांग उपस्थिति सबु बेले माने खोजिबा। मु बाथरूम रे मध्य गीत गाई गाई गाधै थाए, मु जो काम कले मध्य आराधना करि थाए। आई सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर, सबु जगह रे। हालेलुया। से तम प्रिय माने लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 नंबर पॉइंट मु कहया पे चाहूची, मेंटेनिंग द अल्टर। मेंटेनिंग द अल्टर, से मंदिर रो यज्ञ वेदी को मेंटेन करिया पई जाजक माने लागी पड़ंती। मेंटेन करिया पई मु की प्रकार भाबरे मेंटेन करि पारिबी? प्रथम जोहन 1 रो 9 रे लिखाई छी, 1 रो 9 प्रथम जोहन। जदि आमे माने अपना अपना पाप स्वीकार करू, तेबे से हम मानकर पाप क्षमा करिबाकू और समस्त अधर्मरू हम मानकू परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान अटंती। समस्त अधर्म हमर पाप को क्षमा करिबाकू, समस्त अधर्मरू हम मानकू परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान अटंती। We must continually confess and repent। हमने निरंतर कन्फेस करिबा, रिपेंट करिबा, प्रभु मु ए भूल करछि मते क्षमा करो। हालेलुया। मो प्रिय माने प्रत्येक प्रभात रे तांकर दया चिर नूतन अटे। मो प्रिय माने प्रत्येक प्रभात रे हमने गोटे रिफ्रेश लाइफ हमने बंची परिबा। सेति पई हमने करितबा प्रत्येक विषय को हमने अनुताप करिबा, अनुताप रो हृदय रे हमने आगु को बढ़िबा। प्रभु यहा मान को ठारो आशा करूछंती। मो प्रिय माने हालेलुया। मो प्रिय माने मु कहबा पे चाहूची, बाइबल रे लिखाइछि आमान को मिलितबा परित्राण को हमने प्रत्येक दिन साधन करिबा को पड़िबो। एई जणे पढि देबे शेष वाक्य तापर मु प्रार्थना करिबी। फिलिपियो 2:12, फिलिपियो 2:12। केजन पढ़िबे कि? ठीक আছে ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଅତଃ हे ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ କଲା ପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ
रूपे भय और कंप सह अपना अपना परित्राण साधन कर भय एवं कंपर सह अपना अपना परित्राण साधन कर साधन अर्थ कौन अटे मो प्रिय माने साधन अर्थ एक निरंतर प्रोसेस अटे साधन करबा अर्थ निरंतर विषय अटे हालेलुया मु निरंतर ताहांकर आ परित्राण को साधन करबी मु निरंतर तार जत्न लेबी ठीक से प्रकार भाबरे मोर योग्य वेदी को मु निरंतर मेंटेन करबी मोर हृदय केमिति अछि हालेलुया जदि योग्य वेदी ठीक अछि ताले प्रभु मते तांकर पवित्र स्थान को नै जिवे जो पवित्र स्थान रे जाजक मान को छड़ाओ के जाई परबे नै तापरे ताहा नुए पवित्र स्थान रो मते महापवित्र स्थान को नै जिवे जो स्थान रे केवल महाजाजक जाई तांती मो प्रिय माने मो कहबा पे चाहूची से महापवित्र स्थान रे प्रभु मान को चाहते द लॉर्ड वांट्स यू इन द होली ऑफ होलीज से जगह रे परमेश्वर आपन को साक्षात करिया पे चाहउचंती जेमति सामुएल को प्रभु कथा कहले जेमति जिकरिया को स्वर्गदूत कथा कहले मो प्रिय माने से महापवित्र स्थान रे ओ यीशु को नाम रे हम माने प्रवेश करिबा केमति मो प्रिय माने मोर हृदय रो वेदी ये वेदी का अंगारा जलना चाहिए वेदी का आग जलना चाहिए हर दिन जलना चाहिए कभी भी बुझना नहीं है मेरे प्रियो हालेलुया मो प्रिय माने आसु अल्प समय माने समस्त चोखी बंद करबा समस्त चोखी बंद करबा हालेलुया Oh, glory, 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 glory. Oh, Shababari Kantara Bashia Maragara Bashantara Balaba. Hallelujah. Lord, we praise you. Hallelujah. प्रभु मैं तुम गौरव करू पिता परमेश्वर हालेलुया 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 हरि काबा शांते निमा खराबा सियावत्तर बालाबा समस्त मो प्रिय माने समस्त समर्पित हेबा हे स्वर्गीय पिता मोर योग्य वेदी को स्पर्श करो ये योग्य वेदी रे ओ प्रभु मु काठ जेपरि ढाली पारिबी मु काठ जेपरि रखी पारिबी ए योग्य वेदी रो अग्नि जेपरि सब बेले जळुतिबो प्रभु तुम मते साहाय्य करो दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 जीसस हालेलुया एक आग हर दिल में हमको जलाना है भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है एक आग हर दिल में हमको जलाना है भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है उधार का संदेश भी कांधों के ऊपर है एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है एक आग हर दिल में हमको जलाना है भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है हे अमन करो स्वर्गीय महान परमेश्वर प्रभु जो वेदी तुम्हें अमन करो जीवन रे देइछ प्रभु ए मंदिर रे प्रभु जो योग्य वेदी अछि से वेदी प्रभु निरंतर जळुथाओ प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु मो जीवन रो प्रार्थना उत्तम हे जाओ मो जीवन रो आराधना उत्तम हे जाओ मो वास्तव रे तुमको प्रेम करिबा पर हा प्रभु व्यक्ति हेबा पई चाहे हा प्रभु दुख रे कष्ट रे संकट रे अभाव रे ताड़न रे रोग रे मध्य मु ए प्रकार कहि पारिबी जे आनंद कर पुनः सकौछि आनंद कर प्रभु ए यज्ञ वेदीर अग्नि यीशु नाम रे हुद हेगिरि जळो यीशु नाम रे प्रभु के शीतल न हुअन्तु प्रभु आत्मिक जीवन बढ़ी जान्तु प्रभु हालेलुया ओ प्रभु ए अग्नि केबे न लिबु जीवन रो शेष संध्या पर्यंत ए अग्नि चलुथा यीशु
ଜଳୁଥାଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏଇ ଗୀତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାହାଣୀ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସିନୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କର। ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ ଆମେ ସବୁ ତୁମେ ଦଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।